شاء من عباده المؤمنين لطاعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلقه شهادة عبدا لم يخش إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu saya sebagai khatib akan berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah. Iman kita akan bertambah karena ketaatan dan iman kita akan berkurang karena kemaksiatan dan dosa yang selalu kita lakukan. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita terus berusaha untuk selalu meningkatkan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kembali usaha kita dalam melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini termasuk golongan hamba Allah yang benar-benar muttaqin sampai ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ridho dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kondisi apapun, senang maupun susah, miskin atau kaya, sehat ataupun sakit, kita semua wajib berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu para hadirin, mari kita terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dan kesabaran kita. Karena ketakwaan dan kesabaran itu adalah modal utama untuk menghadapi musibah yang kita alami. Allah telah berjanji dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang bertakwa pasti akan diberikan solusi, diberikan jalan keluar dari segala musibah, dari segala masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kesabaran sangat perlu kita pupuk para hadirin, karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika kita iringi dengan kesabaran. Jangankan kita, para aulia, para kekasih Allah, para orang-orang soleh, bahkan para nabi pun banyak menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat. Tapi dengan kesabaran yang kuat, akhirnya beliau mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kadang kita sering tidak menyadari bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu lebih banyak dari masalah atau musibah yang kita hadapi dan kita rasakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Mulai dari nikmat mata, di mana kita dengan mata kita bisa melihat apa yang ada di dunia ini. Nikmat tangan, nikmat lidah, sampai nikmat yang paling besar yang kita punya, yaitu nikmat Islam dan iman. Oleh karena itu para hadirin, agama Islam telah mengajarkan kepada kita untuk selalu memegang dua prinsip, yaitu asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan yang kedua as-sabru indal musibah, bersabar ketika kita mendapat cobaan atau musibah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa manusia itu semua akan selalu diberi cobaan atau musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya aku akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersabar bukan berarti kita menyerah, dan sabar itu harus kita iringi dengan ikhtiar untuk menghadapi cobaan atau musibah yang ada. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, akan tetapi dapat melindungi kita dari air hujan sehingga kita bisa berjalan di tengah derasnya air hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Dan akhir kata, semoga kita semua dijadikan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bala, semua wabah, bencana dan musibah. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan iman kita sampai ajal menyebut kita, dan mudah-mudahan kita semua nanti diberi predikat oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الغني الحميد
المبدئ المعيد فعال لما يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحميد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الحق والتوحيد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إله كل شيء هذا حالنا لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والزنا والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر